Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali hadir dalam Bincang Inspiratif. Bincang Inspiratif Radio Silaturahim. Kali ini kami menghadirkan tokoh dari Gaza, Palestina. Beliau dekan salah satu fakultas di University of Gaza, dan beliau seorang akademisi, seorang ulama yang di kesempatan kali ini dengan izin Allah beliau dapat berkunjung ke Indonesia, silaturahim di tengah berkecambuknya kondisi Gaza saat ini yang masih terus-menerus diserang oleh Zionis Israel. Kita akan berbincang dengan beliau yang insya Allah ditemani juga oleh Sekjen AWG yang memang mendampingi beliau untuk hadir ke sini. Telah hadir di studio kita ada Profesor Dr. Mahmud Ambar dan juga Ustadz Yusuf Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Kaifahal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you? Oke. Fine. Jadi Ustadz Yusuf, Syekh Mahmud Ambar ini sudah berapa lama di Indonesia? Kurang lebih 2 bulan. Sudah 2 bulan ya? Dari awal November. Saya akan ke Ustadz Yusuf dulu nih. Jadi Prof. Ambar ini ke Indonesia ini dalam rangka apa? Awalnya kan akan kita adakan kegiatan full di bulan November, di bulan Solidaritas Palestina. Nah, kemudian dilanjutkan kegiatan yang lain karena memang visa kunjungan beliau kan 2 bulan. Rencana beliau 2 bulan. Sehingga ya satu silaturahim, yang kedua untuk mengisi kegiatan di bulan Solidaritas Palestina, dan juga kunjungan ke daerah-daerah, wilayah-wilayah yang di situ ada AWG cabang dan juga taklim-taklim, tablik akbar, beliau mengisi di situ. Beliau sudah kemana aja nih? Yang sudah sebelum sampai Rasil. Sudah ke Jawa Tengah, Wonogiri, kemudian ke sekitar Jabodetabek, kemudian ke Jambi, ke Lampung, dan lebih banyaknya sih sekitar Jabodetabek ini. Dan memang beliau ini keluar Gaza tuh di bulan apa ya? Keluar dari Gaza bulan April, bulan April ya? Itu sejak serangan 7 Oktober. Iya, beliau sampaikan 7 bulan di awal perang beliau di sana. 7 bulan di awal perang. Dan kondisi kampus beliau itu sekarang sudah hancur ya. Banyak tempat yang hancur. Termasuk rumah, mobil beliau, dan juga lahan beliau juga hancur semua. Keluarga beliau bagaimana? Keluarga, 18 keluarga beliau sudah syahid. Yang tersisa yang sudah berhasil keluar ke Mesir, beliau, istrinya, anaknya yang bungsu, kemudian Bilal, anaknya juga dengan istri dan anaknya 1. Sisanya sebagian di sana 18 sudah syahid anggota keluarganya. Beliau usia berapa nih, Ustadz Yusuf? Kamu umurka ya Allah salim. أنا من مواليد 31 أغسطس 1962. 62. Kelahiran 62 beliau. Oh, 62. Berarti sudah lebih dari 60 tahun ya. Berarti iya. udah hampir udah 70 dong. 62 gitu ya. Nah, Ikhwan akhwat, kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Mahmud Ambar ini. Seperti biasa di Bincang Inspiratif ini kita akan menggali bagaimana pengalaman beliau, pengalaman hidup beliau, apalagi beliau adalah orang Gaza, orang Palestina, apalagi di serangan sejak 7 Oktober kemarin beliau mengalami gitu ya bagaimana tekanan perang gitu ya, sedihnya perang dan kondisi rakyat Gaza. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa mengambil dari perbincangan inspiratif ini yang bisa menginspirasi ikhwan dan akhwat. Baik, Ustadz Yusuf, saya akan ke pertama ke Profesor Mahmud Ambar. Bagaimana Profesor Mahmud Ambar ini merasakan sekarang ya menjadi orang Gaza, orang Palestina
yang kondisi negaranya seperti itu. Perasaannya bagaimana sekarang? Bidayatan soal yani, ma syu'urukum antum ka ahli Gaza bi hali Gaza al-an yani, ma syu'urukum al-an yani. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. طبعا يعني ما حدث في غزة أمر محزن، لأن القوات الصهيونية قامت بتدمير غزة تدميرا كاملا، بحيث أصبحت الآن غزة لا تصلح للحياة الإنسانية. دمرت جميع الجامعات وجميع المستشفيات وجميع المدارس، ودمر اقتصاد غزة تدميرا كاملا، دمرت بيوتها ودمرت البنية التحتية، الصرف الصحي، وانقطعت المياه والكهرباء. نحن نحزن أيضا لأن عدد الشهداء أيضا فاق 50,000 شهيد، ونحن نحزن أيضا لأن عدد الشهداء الجرحى فاق 107,000. قتلوا كثيرا من أساتذة الجامعات، ما يقرب من 150 دكتور جامعي، وقتلوا من الصحفيين أكثر من 290 صحفيا. يعني الأمر محزن لما حدث لغزة. كانت غزة مدينة جميلة كأي مدن العالم، فيها بحر وفيها حدائق وفيها فنادق وفيها أماكن للعب الأطفال. أصبحت اليوم غزة عبارة عن كتلة إسمنتية، بيوت مهدمة لا تصلح الحياة الإنسانية. فالأمر يعني محزن، لكن نقول أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نقول إلا ما يرضي الله. الحمد لله فقط. Alhamdulillah. Jadi beliau tadi menyampaikan bagaimana perasaan beliau menjadi salah satu penduduk warga Gaza yang kondisinya saat ini kita ketahui tengah diserang habis-habisan. Beliau menjawab, ya pertama setelah menyampaikan tadi mukadimahnya, pertama yang paling utama beliau sampaikan adalah tentunya ini adalah perkara yang menyedihkan, yang juga ya menderita lah para saudara-saudara kita di Gaza. Namun dengan itu semua, dengan apa yang terjadi, memang Gaza sangat tidak layak dihuni saat ini. Israel telah membombardir semua aspek kehidupan di Gaza. Infrastruktur, baik dari rumah sakit, rumah-rumah, kampus-kampus, pasar, dan semua fasilitas umum termasuk rumah-rumah telah hancur. Ekonomi telah sangat drop, dan juga untuk tempat tinggal di sana sudah sangat tidak layak huni. Kemudian perasaan yang tentunya beliau sampaikan adalah sedih. Beliau sedih karena memang kondisi beliau sebagai penduduk asli di sana tidak bisa tinggal kembali di sana. Dengan 50.000 korban syahidnya, puluhan ribu yang luka-luka, kemudian juga jumlah wartawan lebih dari 100 yang telah syahid, kemudian para dokter, guru-guru besar di Gaza juga lebih dari 100 yang telah syahid. Dan tentunya Gaza yang dulunya itu menjadi kota yang sangat indah, penuh dengan tempat wisata, ada taman, kemudian pantai, dan tempat-tempat indah lainnya saat ini sudah hancur lebur, sangat tidak layak untuk dihuni, dan tidak bisa disebut sebagai kota. Karena memang itulah takdir Allah SWT, yang pada akhirnya beliau mengucapkan qadarullah, dan beliau mengucapkan alhamdulillah atas segala kondisi yang ada. Profesor Dr. Mahmud Ambar, Dekan Fakultas Tafsir Al-Quran, ya Ustaz ya? Usuluddin, Tafsir dan Usuluddin. Tafsir dan Usuluddin, seorang akademisi dan juga seorang ulama dari Gaza, Palestina. Dari perasaan beliau tadi, kita tuh ingin lebih dekat dengan beliau. Apakah beliau bisa cerita kepada kita ini ya, pemirsa dan juga pendengar hasil, bagaimana beliau, apa yang berkesan dari perjalanan hidup beliau lah, dari mulai sekolahnya, dulu beliau sekolah tuh gimana sih, lalu juga pendidikan orang tua beliau tuh dulu tuh gimana yang ditekankan kepada beliau, bisa cerita beliau? Mungkin ya, taqussu qissah hayatukum mundu sigharikum kaifa yani ta'ish ma walidain wa tadrus fi jami'ah wa hatta al-an yani mada yani syai' yani تذكر دائما ذكريات منذ حياتكم يعني حتى الآن يعني.
نعم. أنا نشأت في بيت متواضع يتكون من أب وأم واثنان، يعني أنا وأخي وخمسة من الأخوات. كان أبي يعمل في التجارة، لكن ليست تجارة واسعة وإنما على نطاق ضيق، ولكن كنا نعيش يعني عيشة متوسطة والحمد لله. درست في مدينة غزة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية، درست البكالوريوس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم عدت إلى غزة فعملت إماما لمسجد أحد مساجد غزة المركزية، وكنت خطيبا يعني في مساجد قطاع غزة، أتجول في كل جمعة، يوم جمعة أخطب في مسجد حسب برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ثم التحقت في برنامج الماستر ماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن في الجامعة الإسلامية، وحصلت على شهادة الماجستير. ثم سجلت طبعا الدكتوراه في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، وحصلت على شهادة الدكتوراه أيضا في التفسير وعلوم القرآن. اشتغلت في الجامعة الإسلامية منذ عام 2006 ميلادية حتى يومها، حتى هذا اليوم ما زلت أعمل أستاذا للتفسير وعلوم القرآن في الجامعة الإسلامية. بعد أن حصلت على عقد في الجامعة الإسلامية ارتقيت بنفسي حتى أصبحت بعد 5 سنوات أستاذا مشاركا، وفي عام 2016 أصبحت يعني أستاذا برتبة بروفيسور. أشرفت على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقشت العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه، وكنت في آخر سنة قبل الحرب، آخر 3 سنوات قبل الحرب أدرس مرحلة الدكتوراه، التفسير المقارن والتفسير التحليلي والإعجاز العلمي. درست يعني 3 أو 4 مساقات لمرحلة الدكتوراه لمدة 3 سنوات، وما زلت أعمل في الجامعة الإسلامية حتى وأنا في إندونيسيا أونلاين. فبعد أن هدمت جميع الجامعات أصرت جامعات غزة على أن تعمل يعني حتى في الحرب، حتى في الظروف الصعبة، وحتى ننقذ أيضا مستقبل الطلاب والطالبات الذين في الجامعة. فما زلت أدرس حتى يومي هذا من إندونيسيا في الجامعة الإسلامية في غزة، لكن أونلاين بسبب ظروف الحرب. Ya, cerita beliau tadi sangat panjang sekali. Bagaimana beliau memulai kisah perjalanan beliau. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, ya level ekonomi menengah dengan ayah dan ibu dan juga beberapa saudara. Ayahnya seorang pedagang, ya pedagang yang sedang lah ya dengan usahanya. Kemudian hidup bersama keluarganya dan beliau belajar dari mulai MI, kita tingkat MI atau SD sampai selesai aliyah atau SMA-nya di Gaza. Kemudian melanjutkan kuliah beliau dari segi pendidikan beliau, S1 beliau mengambil di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Kemudian setelah itu kembali ke Gaza, melanjutkan S2 dan S3 di Gaza dengan jurusan yang sama yaitu tafsir dan ulumul Quran. Kemudian setelah itu beliau menjadi seorang khatib, seorang imam yang keliling di jalur Gaza untuk menyampaikan materi-materi tentang tentunya ulum syariah. Kemudian sejak 2006 beliau masuk menjadi dosen di Universitas Islam Gaza, di mana beliau menjadi pengampu materi utama yaitu tafsir dan ulumul Quran. Kemudian di tahun 2016, alhamdulillah dengan izin Allah beliau mendapatkan gelar profesor di bidang tafsir dan ulumul Quran. Nah, sejak saat itu ya beliau mulai mengajar di kelas doktoral di Universitas Islam Gaza dan mengampu 3-4 materi utama di bagian doktor. Dan sampai saat ini pun beliau masih terus mengajar. 3 tahun terakhir sebelum perang berkecamuk yang genosida 7 Oktober itu, beliau masih mengajar itu. Sampai pada akhirnya perang berkecamuk sampai saat ini, beliau masih tetap mengajar online.
di Gaza memang mereka senantiasa memprioritaskan pendidikan. Dalam kondisi perang sekalipun, pendidikan masih berjalan walaupun via online. Dan bahkan dulu sebelum perang itu juga beliau sempat mengajar online di Lampung, yang mengajar secara online. Kemudian sampai saat ini beliau di Indonesia juga tetap mengajar di Universitas Islam Gaza dan beberapa kampus lainnya secara online. Begitu kira-kira. ممكن نعم. أضيف أنني متزوج يعني من زوجة واحدة وأنجبت منها 5 من الأبناء، 2 ذكور عفوا 3 من الذكور و2 من الإناث. الابن الأكبر هشام هو يشتغل في تركيا وقد حصل على شهادة الدكتوراه قبل 6 أشهر في الماركتينج التسويق. وأما بلال فهو حاصل على الماجستير في الاقتصاد وهو في غزة مدير مكتب أقصى وركينج جروب هناك. وأما معاذ فهو في المرحلة الجامعية اللي يعني السنة الثالثة، هو موجود في مصر الآن. أما البنت الكبيرة ياسمين زارت إندونيسيا هنا قبل 1.5 سنة أو 2 وهي صحفية متميزة وكاتبة متميزة متزوجة في تركيا في اسطنبول. وأما البنت الصغيرة بيسام فهي عندنا في مصر متزوجة ولها ابن واحد. هذه هي العائلة الجميلة التي أنتمي إليها وتنتمي إلي. Masya Allah. Nah, beliau menambahkan tentang kondisi keluarga beliau. Beliau alhamdulillah sudah berkeluarga, menikah dengan 1 istri, kemudian 5 orang anak. Nah, 5 orang anak itu 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama bernama Hisham. Alhamdulillah beliau di Turki menyelesaikan S3 baru 3 bulan yang lalu. Kemudian yang kedua Bilal yang saat ini berada di Mesir. Beliau menyelesaikan S2 jurusan ekonomi dan sebagai ketua AWG Biro Gaza. Yang ketiga Mu'ad, beliau juga masih kuliah di Mesir. Kemudian yang keempat ada anak perempuan beliau bernama Yasmin yang beberapa tahun lalu pernah berkunjung ke Indonesia selama kurang lebih 1 bulan. Beliau Yasmin ini seorang wartawan dan juga penulis. Kemudian yang terakhir yang kelima anak bungsu beliau seorang perempuan juga bernama Bisham. Yasmin dan Bisham sama-sama sudah menikah. Adapun Bisham tinggal di Mesir, sudah menikah dan punya 1 orang anak. Demikian tambahan dari beliau. Baik, saya ingin bertanya mengenai bagaimana beliau dididik waktu kecil ya oleh orang tua di Gaza. Sepertinya orang tuanya betul-betul menekankan pentingnya pendidikan. Apa yang beliau ingat dari kedua orang tua beliau tentang mengajarkan pentingnya pendidikan? يعني كيف يعني النصائح من والديك يعني كأنه والديك يعني يهتم جدا إلى تربية يعني ما تذكرتم من ذكريات مع والدين يتعلق بالتربية يعني. والله أنا نشأت يتيم الأب. توفي أبي وأنا طفل صغير، كنت يعني ربما 14 عاما، لكن المتعلمة كانت أمي. أبي لم يكن يعني متعلما، لكن أمي كانت مدرسة، كانت دائما تدفعنا إلى العلم وحب العلم، وكانت دائما حريصة أن أكون يعني الأول في كل مرحلة، يعني أكون الأول متميز في كل مرحلة. لكن توفيت الحمد لله على كل حال عام 1990 ميلادي، وتركتني يعني مشرف معين لإخوتي الصغار كلهم، يعني البنات أكبر مني والصغار الأولاد أصغر مني، فكنت أنا المسؤول عنهم يعني بعد وفاة الأم والأب. لكن ما وصلت إليه ليس بجهدي وإنما كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Ya, beliau menambahkan jadi kondisi keluarga beliau memang yang sangat berkesan bagi beliau. Beliau adalah yang dididik langsung oleh ibunya karena beliau yatim sejak usia 14 tahun, bapaknya meninggal sejak beliau masih usia kecil. Namun yang sangat berkesan di sini, ibunya adalah seorang guru yang juga selalu mendidik beliau untuk menjadi yang terbaik dalam segala pendidikannya. Maksudnya di setiap level pendidikannya, beliau selalu mendapatkan predikat yang pertama. Kemudian
disitulah beliau mendapatkan nilai-nilai pendidikan yang utama. Ibunya mendidik dia untuk menjadi seorang yang berilmu, ahli ilmu. Kemudian sampai akhirnya di tahun 90-an ibunya pun meninggal ketika beliau masih kondisi belum dewasa sekali, sampai pada akhirnya beliau menjadi tulang punggung dan menanggung adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Dan sejak saat itulah beliau ya dengan izin Allah bisa melanjutkan pendidikan sambil mengurus adik-adiknya. Tentunya bukan karena usaha beliau, tapi karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti itu. Kalau waktu kecil beliau cita-citanya apa? Nah, mungkin cita-cita secara profesi ya. Kalau cita-cita umum bagi orang Gaza juga apa sebenarnya? Anak-anak Gaza tuh dulu tuh punya cita-citanya apa sih? Nah, fi mundu sigarikum ma amalukum yani hatta fil mustaqbal madza turid an takun yani wa kaifa yani الأطفال في غزة يعني الأمل يعني عموما يعني في غزة يعني دون غير أمل في ماذا في العمل يعني في العمل في المستقبل. نعم، أنا نشأت كأي طفل من أطفال غزة في ظل الاحتلال. يعني الاحتلال لغزة كان منذ عام 1967 حين دخل الاحتلال مدينة غزة. كان عمري 5 سنوات. يعني الطفولة في غزة أو الأطفال يحرمون من أدنى حقوقهم، يعني بسبب الخوف والرعب من الاحتلال. كانوا يدخلون علينا البيوت ونحن صغار، يتسلقون الجدران أو يكسرون الأبواب ويدخلون البيوت في الليل وفي النهار. فنشأنا نشأة يعني نشأنا على الشجاعة والقوة، لأننا تعودنا على رؤية اليهود في الشوارع. فهذه المناظر جعلتنا يعني نكون أقوياء، لأنهم كانوا يتجولون في الشوارع ويدخلون بيوتنا، فالهيبة والخوف ذهب من قلوبنا. صرنا نشعر أن هؤلاء الناس الجنود يعني أناس جبناء ليسوا أناس شجعان. لذلك نجد الطفل الفلسطيني لأنه نشأ نشأة صعبة، لم يلعب كما يلعب الأطفال في الشوارع، يعني لم يلعبوا في الحدائق كما يلعب أطفال العالم. يعني نشأنا في المساجد. كان الهم الأكبر أن نكون في المسجد في الصلوات الخمس. كان والدي رحمه الله لو تغيبت صلاة واحدة عن المسجد يدخل البيت ويسأل أين محمود، يدخل يؤنبني ويضربني أحيانا، يقول لي لماذا ما رأيتك في المسجد صباح اليوم مثلا، لماذا لم أراك في صلاة المغرب. لذلك تربينا على الارتباط بالمساجد وحلقات تحفيظ القرآن، وعرفنا حقوق الله سبحانه وتعالى في الصغر. إذن أطفال فلسطين لأنهم عاشوا في ظل الاحتلال يعني نشأوا أقوياء يتميزون بالقوة والشجاعة، ولأنهم عاشوا في بيوت الله في المساجد يتميزون بحفظ القرآن وتقوى الله سبحانه وتعالى. عمل يعني ماذا تريد في المستقبل مثلا كمدرس؟ طبعا كل طفل يكون عنده طموح. أنا كنت دائما في أي مرحلة كنت الأول في الفصل، يعني متميز على جميع الطلاب، وكنت أتمنى أن أكون طبيبا وأنا صغير نعم. حتى أعالج المرضى وأساعد الناس. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تأتيني منحة من المملكة العربية السعودية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكنت في الثانوية في القسم العلمي حتى أدخل طب يعني. لكن اختار الله عز وجل لي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة فليس فيها تخصصات علمية، يوجد فيها كلية أصول الدين والشريعة واللغة العربية والإعلام الإسلامي وكلية الحديث. فاخترت كلية أصول الدين، والخير ما اختاره الله لي، لأكون خطيبا في المساجد وواعظا ولأكون أستاذا جامعيا الحمد لله.
Ya, jadi beliau menceritakan bagaimana masa kecil beliau dan juga masa kecil anak-anak di Gaza. Di Gaza itu mereka hidup di bawah bayang-bayang gangguan tentara Zionis. Sejak tahun 67 dan beliau saat itu umur 5 tahun, beliau tahu betul dan merasakan betul bagaimana hidupnya anak-anak di Gaza dalam bawah bayang-bayang ketakutan daripada gangguan Zionis. Mereka biasa mengetuk pintu di tengah malam, mereka biasa melihat tentara Zionis berjalan di kampung-kampung mereka. Itu menjadi ketakutan sendiri bagi anak-anak Gaza. Sehingga mereka tidak bisa bermain layaknya anak-anak kepada usia mereka. Dan mereka banyak hidup tinggal di masjid menghafal Quran dan juga tumbuh dengan pendidikan yang sangat ketat dari orang tua mereka. Suatu ketika beliau ditegur oleh ayah beliau ketika masih hidup. Beliau pernah bolong sholat sekali di masjid. Dicarilah oleh ayahnya ke rumahnya, Aina Mahmud. Nah, di mana Mahmud? Ternyata beliau sedang ya tidak ke masjid lah gitu. Ditegur oleh ayahnya, betul-betul ditegur keras supaya tidak meninggalkan sholat dan selalu mengutamakan menghafal Quran. Nah, kemudian adapun cita-cita beliau di masa kecilnya itu sampai terakhir ketika beliau masih sekolah SMP, bercita-cita ingin jadi dokter. Karena melihat kondisi di sana kan butuh tenaga dokter, mengobati orang sakit dan seterusnya. Namun pada kenyataannya dengan izin Allah beliau melanjutkan kuliah di S1 bagian Usuluddin di Madinah Munawwarah. Beliau mengambil spesialisasi bagian Usuluddin. Maka setelah dari situ qadarullah beliau mengambil Usuluddin, kembali ke Gaza, melanjutkan kuliah itu di Usuluddin dan tafsir sampai pada akhirnya S1, S2 dan S3. Pada akhirnya beliau lebih mengambil spesifikasi ke jurusan tersebut. Sehingga dengan itulah ya takdir yang terbaik dari Allah bahwa beliau menjadi khatib, menjadi penceramah, menyampaikan tentang agama ini. Begitu kira-kira. Jadi dokter ya? Dokter. Cita-citanya jadi dokter ya. Tabib. يقولوا لي دكتور والآن يقولون لي دكتور لكن ليس طبيب بشري وإنما أستاذ أكاديمي. Ustaz akademi. Iya, ternyata juga dokter juga, cuman sekarang dokternya bagian akademis. Betul. Dokternya bagian akademis. Kalau selama pendidikan beliau dari kecil, bahkan sampai beliau kuliah di Madinah ya, siapa guru yang paling berkesan? Ada nggak guru yang paling berkesan dalam ingatan beliau? Sampai ingat terus gitu apa nasihatnya? منذ صغرك في المدرسة يعني هل هناك واحد من الأساتذة تذكر دائما نصائحي يعني حتى الآن يعني تذكر يعني؟ نعم، كان أحد الأساتذة دائما يعني ينصحنا بحب العلم والارتقاء بأنفسنا، يعني لنكون يعني في الجامعات بعد الانتهاء من المدرسة. وقد قدر الله سبحانه وتعالى لهذا الأستاذ أن أكون مدرسا لابنه في الجامعة. ففي يوم من الأيام كنت جالسا في بيتي وأنا منذ 40 سنة أو 45 سنة ما رأيته، فسمعت الباب يدق. من؟ قال أستاذك. أنا قلت من بالباب؟ قال أستاذك، أنا أستاذك. قلت من هذا الأستاذ؟ فتحت وإذا به أستاذي الأستاذ عبد الفتاح العمصي كان اسمه. قلت له تفضل. دخل البيت وقال لي أنا لي حق عندك. قلت له ماذا؟ قال أنا علمتك وخدمتك وربيتك وأريد منك الآن مساعدة، تفضل. قلت له. قال الآن ولدي عندك في الجامعة، أريد منك أن تعلمه وأن تربيه كما أنا ربيتك. قلت إن شاء الله تعالى. فهذا الأستاذ لا أنسى فضائله علي، وقلت له ابنك كأبنائي كما كنت ابنا لك. اسمه دكتور الأستاذ لم يكن دكتور. في المرحلة الابتدائية ما كان دكتور يدرسنا. عبد الفتاح العمصي. العمصي. Ya, jadi beliau sangat ingat betul salah satu guru beliau di masa kecil beliau sekolah. Guru yang senantiasa mengingatkan beliau untuk menjadi seorang guru juga yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan bahkan tentunya nilai Al-Quran, dan itu yang selalu beliau ingat. Dan suatu ketika guru ini kan memang mengajarkan beliau dan menganggap beliau sebagai seorang anak lah, sampai pada akhirnya beliau sampai jadi dosen seperti ini.
suatu ketika mengetuk pintu rumah beliau. Assalamualaikum, assalamualaikum. قبل سنتين فقط. Nah, itu قبل سنتين هو جاءني. Nah, itu terjadi 2 tahun yang lalu. Ya, singkatnya 2 tahun yang lalu datang ke rumah beliau mengetuk. Dia bertanya, siapa di luar? Saya gurumu. Beliau bingung, siapa guru saya? Ternyata pas ditemui guru beliau ya ketika beliau masa kecil, namanya Ustadz Abdul Fattah Al-Hamsi. Nah, beliau itu mengingatkan, saya gurumu yang dulu telah mengajarkan antum tentang agama, kemudian juga nilai-nilai keagamaan lainnya. Nah, sekarang aku ingin apa yang telah aku ajarkan kepadamu, engkau juga ajarkan kepada anakku, yaitu dengan nilai yang sama. Maka, ya tafadhal, maka beliau mempersilahkan. Dan anak gurunya beliau itu juga kuliah di kampus Universitas Islam Gaza. Sehingga itu beliau menganggap muridnya itu anak gurunya jadi seperti anak-anak beliau dan mengajarkan nilai yang sama seperti diajarkan oleh guru beliau. Itulah pengalaman beliau yang mempengaruhi bagaimana beliau mengambil cita-cita itu dan juga tentunya nasihat-nasihat itu juga dia tularkan kepada murid-muridnya. Itu kurang lebihnya. Kita diberitakan di Indonesia ya, sering mendapatkan berita mengenai kondisi orang-orang Palestina, khususnya di Gaza, bagaimana mereka dalam keterbatasan itu tetap sekolah, kan, tetap menghafal Al-Quran, menciptakan sarjana-sarjana gitu ya, berpendidikan lah. Itu menjadi modal apa sih sebenarnya bagi orang Gaza itu dalam hal perjuangan? Apakah sangat penting di samping tadi militer yang mengangkat senjata, apakah kekuatan akademisi ini setara apa tidak gitu? يتعلق بأحوال غزة حتى اليوم يعني نشاهد في الأفلام في الميديا أخبار كثيرة ينتشر بأن أحوال غزة ولو كان مدمرة تحت يعني ماذا دمار وتحت سيطرة إسرائيل يتعودون في الدراسة حتى ولو كان أونلاين حتى ولو كان يعني جسمه مريض يدرسون يعني كأنهم يفضلون العلم والتربية طبعا. وكيف رأيكم؟ هل هذا يعني مهم جدا بالنسبة إلى يعني الجنود العسكرية في مقاومة إسرائيل يعني؟ بالنسبة يعني أهمية العلم والجنود العسكري. هو بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني اسمحوا لي أن أقول إنه الشعب الفلسطيني أكثر الشعوب العربية، لا أريد أن أقول الإسلامية لأنه ليس لدي معلومة دقيقة عن العالم الإسلامي، لكن أكثر شعوب الدول العربية نسبة التعليم فيه عالية. يعني نسبة العلم في الشعب الفلسطيني تصل إلى 98%، وهي نسبة عالية جدا بالنسبة للدول العربية. يعني لا يوجد عندنا جهل، لا نجد قليلا جدا نجد واحد إنسان يقول لا أعرف الكتابة ولا القراءة، لا نجد إلا كبير السن يعني. فنسبة المتعلمين عندنا 98%، وإذا هم يحبون العلم ولا يعيقهم عن العلم لا ظروف اقتصادية ولا حرب ولا مشكلات. نجد يعني مثلا الجامعات هدمت كلها، لكن الجامعات لا تقيم بالحجارة موجودة أو هدمت، الجامعات تقيم بالكوادر العلمية التي فيها، الأساتذة. فطالما يوجد فيها أساتذة هي قوية بغض النظر عن الحجارة التي هدمت. لذلك الجامعات هدمت، ومع ذلك فتحت في أول الحرب أونلاين. يعني أنا أدرس، هذا هو الفصل الثالث، أدرس في الحرب، ونعقد امتحانات ونظهر نتائج كله على النت، حتى نناقش ماجستير ودكتوراه على الزوم. لا ينقطع التعليم في الجامعات. أما بالنسبة لحفظ القرآن الكريم فقد كانت المساجد أماكن لحفظ القرآن الكريم، وهناك مراكز لتحفيظ القرآن، ولكن كلها هدمت. فالآن الناس في الخيام، ترى الناس في الخيام يتعلمون القرآن والتفسير ويحفظون القرآن في الخيام، وهذا دليل على حبهم للعلم. وطبعا هذا
يغيظ الأعداء، لأنه حين يعلمون يعني لماذا هم هدموا الجامعات؟ حتى ينقطع العلم، لكن استمرار العلم رغم هدم المساجد وهدم الجامعات وهدم المدارس هذا أمر يغيظ الأعداء. Ya, oke, beliau menjawab dengan pertanyaan tadi bahwa pentingnya pendidikan ilmu bagi rakyat di Gaza khusus dan umumnya warga Palestina, karena memang di negara-negara Arab itu 98% pendidikan mereka tinggi. Jadi tidak ada yang tahu kecuali yang betul-betul yang tidak belajar atau usia yang sangat sepuh. Sehingga termasuk di Gaza atau Palestina itu pendidikan menjadi prioritas nomor satu. Sehingga dengan kondisi bagaimanapun, sakit atau kampus hancur dan sebagainya, mereka tetap mengutamakan pendidikan. Kondisi saat ini kita melihat kampus hancur, sepertinya tidak layak untuk dihuni atau tidak layak tinggal di sana. Namun pendidikan mereka tetap berjalan. Dan beliau saat ini sudah mengambil kelas yang ketiga atau semester ketiga untuk pendidikan online sejak perang berkecamuk. Dan itu menjadi pondasi mereka. Jadi ketika kampus hancur, bukan mereka mencari batu membangun, tapi guru-gurunya mereka kumpulkan untuk kembali mengajar. Sehingga dengan itu kita bisa melihat bagaimana Israel itu memang selalu yang dihancurkan kampus, masjid, dan semua itu karena mereka tahu inilah pondasi mereka. Kalau ini keilmuan mereka, pendidikan mereka hancur, akan terputus perjuangan mereka. Tapi sebaliknya mereka semakin kuat dengan semakin mereka diserang dengan itu, mereka mengutamakan pendidikan. Sehingga itulah menjadi pondasi utama. Yang kedua, mereka juga menghafal Quran. Yang biasa mereka menghafal Quran di masjid atau di kampus, di sekolah, sekarang sudah hancur. Pengungsian-pengungsian menjadi markas-markas mereka menghafal Quran. Sehingga itulah nilai yang menguatkan mereka dengan pendidikan, keilmuan, dan hafalan Quran. Sehingga itulah yang menjadi pondasi terkuat mereka, dan Israel tidak bisa menghancurkan itu. طبعا يا أخي الفاضل، بالعلم إن شاء الله تعالى وبحفظ القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بكل العلوم الشرعية، نحن هذه تعتبر بالنسبة لنا خطوات تقربنا من تحرير المسجد الأقصى، وتقربنا إن شاء الله من تحرير فلسطين من اليهود الغاصبين بالعلم. لكن الجهل كما يقول الشاعر: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. يعني بالعلم نحن نرتقي وننتصر، لكن بالجهل ربما نخسر. لذلك نحن نحرص على العلم وحفظ القرآن حتى يكون ذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يعيننا على تحرير المسجد الأقصى من اليهود إن شاء الله. Ya, beliau menambahkan, jadi bagi mereka itu, masyarakat di Gaza khususnya dan Palestina, bahwa ilmu itulah akan menjadi kemuliaan bagi mereka. Dengan keilmuan yang tinggi, kemudian dekat dengan Allah, dengan ibadah mereka, itulah strategi mereka, jalan mereka untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan sebagaimana para syair mengatakan, ilmu itu akan memuliakan seorang. Tentunya, simpel katanya, untuk menang dalam pertempuran adalah dengan ilmu. Sebaliknya, kebodohan itu akan merugikan kita dan akan mudah dikalahkan. Itulah menjadi slogan mereka yang mereka selalu tanamkan dari anak-anak mereka. Nah, kita juga yakin ya, Zionis Israel pasti juga ingin memadamkan semangat itu. Jadi bukan hanya menghancurkan gedungnya, fasilitasnya, sekolahnya, masjidnya, pasti Israel juga ingin mematikan semangatnya. Supaya betul-betul fisik, mental, spirit hangus gitu. Nah, bagaimana rakyat Gaza tuh bisa bertahan gitu? Karena saya ingat lagu Michael Hart, penyanyi dari Amerika. Kalian bisa menghancurkan masjid kami, rumah kami, tapi kalian tidak bisa mematikan spirit kami. Bener nggak? Bisa begitu nggak orang Gaza? Kama ra'ayna yani damara kullu syai' yani min al-mukawwinat as-sihhi wal bana wal tarbiyah wa ghair dhalik. Wa hadha tab'an ma aradahu Israel yuhdam kullu syai' min al-bina wa kadhalika yani ruhiyah wal hamasah. Lakin yani kama ra'ayna Gaza yani taqum daiman yani ka'annahum yani la yata'athar bi jami' yani damar. كما الغناء في مايكل هارت يعني بأن أنتم تستطيعون أن تدمر بناؤنا لكن لا تستطيع أن تدمر يعني حماستنا. هذا صحيح كذلك. نعم. أقول لك ثبات أهل غزة
وصبرهم له أسباب. السبب الأول أنه المعركة التي تدور على أرض غزة هي معركة، يعني أنا أشبهها بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هي معركة واضحة المعالم، معركة بين حق وباطل، معركة بين كفر وإيمان، معركة بين أناس يعني لصوص سرقوا الأرض والمقدسات وانتهكوا الأعراض، وبين شعب يعني صامد على أرضه وثابت وصابر. إذن لأنها معركة مقدسة، معركة بين حق وباطل، الناس تصبر لأنهم يعلمون أن من مات منهم سيكون شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني فأهل غزة يعني يعلمون أن ما يحدث على أرض غزة إنما يحدث بتقدير من الله وحساب، بقدر من الله. نحن لا نعرف الحكمة التي من أجلها أراد الله عز وجل أن تدمر غزة وأن تهدم وأن تتحول إلى منطقة غير صالحة للحياة والإنسانية. حكمة نحن لا نعلمها، لذلك نحن نسلم بقدر الله عز وجل. ما دام الأمر من الله فنحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر الثالث أن أهل غزة يرجون من خلال هذا الثبات والصبر، يرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى، ثواب الصابرين، الذي قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم بثباتهم وصبرهم يرجون ثواب الصابرين من الله سبحانه وتعالى. للأسباب الثلاثة التي قلتها نجد غزة يصبرون. لو سألت رجل قد ماتت زوجته واستشهدت زوجته وأبناءه وهدم بيته، كيف حالك؟ سيقول الحمد لله. هذا كله فداء للأقصى. لو سألت طفل صغير قد استشهد أبوه وأمه وهدم بيته، كيف حالك؟ سيقول الحمد لله. كل ذلك فداء للأقصى. فهذه الأمور تصبرهم لأنهم يعلمون أن هذه الحياة هي حياة مؤقتة، هي ليست حياتنا. الحياة الباقية هي حياة الخلود وهي الجنة. حتى لو فقدنا هذه الحياة في الدنيا وفقدنا متاعها فنحن نأمل من الله سبحانه وتعالى المتاع الأخروي والخلود في الجنة إن شاء الله. Ya, Masya Allah. Inilah pertanyaan tadi kan, bagaimana ketabahan mereka, apa sih sebab-sebabnya ya. Dan memang itu benar. Beliau menyebutkan 3 sebab utama mengapa orang-orang Gaza itu tetap tabah, tegar dengan apa yang mereka hadapi selama ini, walaupun itu sudah masa yang sangat lama, setahun lebih ini ya perang ini, dan bahkan sejak awal perang penguasaan atas Gaza. 3 sebab utama ini, yang pertama adalah bahwa mereka yakin perang ini adalah perang suci, perang antara hak dan batil, yang sudah jelas posisi mereka adalah posisi yang benar, sedangkan orang-orang Yahudi posisinya, orang-orang Israel posisi yang salah. Sehingga mereka yakin bahwa perang ini, apakah mereka tetap hidup dengan kemuliaan atau meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mereka tetap sabar dan teguh ini karena yakin dengan hikmah yang Allah akan berikan. Karena tidak mungkin Allah akan memberikan ujian apapun kecuali dengan hikmah yang janji Allah yang terbaik. Dan selalu mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yakin mereka milik Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa mereka selalu bersabar, mengharap pahala sabar itu, yaitu mengharap balasan dari Allah SWT dengan pahala kesabaran mereka dengan segala penderitaan mereka. Sehingga dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika mereka diterima dengan musibah, mereka selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat menyentuh, bagaimana dalam sebuah serangan, satu rumah itu, satu keluarga besar meninggal. Ada satu anak kecil bangun, ditanya, bagaimana kondisimu nak? Saya menjawab, alhamdulillah, ini semua tebusan untuk kemerdekaan atau pembebasan Al-Aqsa. Kemudian juga ada kisah lain, satu rumah dengan keluarga yang utuh, semua dibom, satu perempuan keluar dan ditanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, ini semua
dalam rangka tebusan untuk pembebasan Al-Aqsa. Itulah sebuah keyakinan, sebuah kekokohan akidah mereka bahwa kondisi seberat apapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan bisa dihancurkan dengan bom. Semangat itu, akidah mereka, iman mereka tetap menyala, sehingga itulah menjadi modal utama mereka tetap bertahan dengan kondisi separah apapun yang mereka hadapi. Begitu. أنا عشت في الحرب 210 أيام تقريبا 7 شهور. عايشت الحرب من أول يوم حتى 7 شهور. هدم فيها بيتي وسيارتي دمرت. طبعا بيتي كلفني ربما 150 ألف دولار للبناء 3 طوابق، وسيارتي اشتريتها بأكثر من 20 ألف دولار، دمرها الاحتلال. وهدمت جامعتي التي أعمل فيها، كنت أتقاضى راتب جيد يعني. الآن في تدريس الأونلاين نأخذ شيء بسيط يعني رمزي، لأن الطلاب لا يدفعون رسوم جامعية. وأيضا استشهد 18 من أقاربي من عائلتي، 18. ومع كل هذا الذي حدث لي لا أستطيع أن أقول إلا الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى نحصل على ثواب الصابرين إن شاء الله. Ya, kemudian beliau menambahkan bagaimana 7 bulan pertama di serangan 7 Oktober sampai 7 bulan itu beliau berada di Gaza. Beliau merasakan betul bagaimana sulitnya dan penderitaan selama serangan itu. Sebenarnya beliau menambahkan juga pernah berapa kali, 7 kali pindah-pindah tempat ya, selama mencari tempat yang aman. Kemudian mobil beliau satu-satunya hancur oleh tank Israel. Kemudian rumah kesayangan beliau juga hancur. Kemudian kampus tempat beliau bekerja dengan penghidupan beliau dari situ yang ya tentunya yang sangat mencukupi juga dihancurkan. Sehingga saat ini beliau mengajar online dan mukafah yang beliau dapatkan per bulannya sangat sedikit karena semua siswa atau mahasiswa belajar dengan online. Dan juga 18 anggota keluarga beliau syahid dalam serangan-serangan Israel. Namun dengan kondisi ini beliau tetap sabar. Beliau yakin bahwa Allah akan berikan balasan atas kesabaran itu dan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Memaknai kalimat innallaha ma'as-sabirin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang menyimak bincang inspiratif bersama tamu kita, narasumber kita, Profesor Dr. Mahmud Ambar, akademisi dan ulama dari Gaza, Palestina. Beliau dekan Fakultas Tafsir dan Usuluddin Al-Quran ya, University of Gaza. Gedungnya udah hancur, tapi aktivitas kuliahnya masih berjalan sampai sekarang. Kuliah online, kita tahu tadi alasannya seperti apa, ternyata gitu ya. Spirit warga Gaza, orang Palestina ini sungguh luar biasa. Dan saya sekarang mau masuk ke sesi kita bicara tentang Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Bagaimana interaksi beliau dengan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa? Apakah ada pengalaman pernah pergi ke sana? يتعلق بزيارة الأقصى. هل أنتم بزيارة مسجد الأقصى؟ هل زرتم مسجد الأقصى وصلى فيه؟ نعم، المسجد الأقصى يبعد عن بيتي فقط 70 كيلومتر. 70. يعني كنت أذهب بسيارتي ساعة ونصف في الطريق. كنت أخذ أولادي وهم صغار، لكن منذ أكثر من 30 عاما واليهود الصهاينة الحكومة الصهيونية تمنع سكان قطاع غزة من زيارة المسجد الأقصى. تسمح أحيانا لكبار السن الذين يعني فوق 60 عام أو 70 عام مرة أو مرتين في العام، لكن بشكل عام هم يمنعون سكان قطاع غزة من زيارة مسجد الأقصى. وأنا يعني زرته مرات عديدة قبل أن يبدأوا بالمنع، لكن حينما بدأوا بالمنع أهل غزة من زيارته يعني منذ 30 سنة لم أزره، مع أنه يبعد عني مسافة ساعة واحدة. ساعة واحدة. تقريبا في أي سنة هي منعت زيارة الأقصى من غزة يعني تقريبا بعد الانتخابات الفلسطينية التي صارت في عام 2006 وفازت فيها حركة حماس وأصبحت غزة تحت حكم الإسلاميين يعني
أصبحت حكومة إسلامية بقيادة الأخ الشهيد إسماعيل هنية، تعرفونه. أصبح هناك حصار على قطاع غزة، حصار شديد، يعني 17 عاما هذا حصار شديد. وقبلها ب10 سنوات تقريبا كانوا يمنعون ويسمحون لكبار السن، لكن منذ 17 عاما يعني أرادوا أن يعاقبوا قطاع غزة وأن يمنعوه من زيارة المسجد الأقصى، لأنهم انتخبوا الإسلاميين ليكونوا حكاما على غزة. Ya, berbicara tentang bagaimana Al-Aqsa, apakah beliau pernah mengunjunginya? Nah, beliau menjawab, jarak antara Gaza di rumah beliau di Gaza Utara sampai ke Masjid Al-Aqsa kurang lebih 70 km. 70 km itu kalau ditempuh dengan mobil beliau itu 1 jam atau 1,5 jam. Itu jarak yang cukup dekat bagi beliau. Dan beliau 30 tahun yang lalu masih bisa berkunjung, sholat di sana bersama keluarganya. Dan sejak tahun 2006, tadi kami tanyakan, 2006 sejak pemenang pemilu di Gaza itu adalah pemenangnya dari Hamas, maka disitulah mulai blokade secara total. Mereka dipagar oleh pagar-pagar tinggi, mereka tidak bisa berkunjung. Sebelumnya, sebelum 2006 itu mereka bisa datang atau dibatasi usia 60 tahun ke bawah, 60 tahun ke atas yang bisa masuk ke Al-Aqsa. Namun sampai saat ini semua warga Gaza total dilarang untuk bisa masuk ke Al-Aqsa. Dan ini tentunya menjadi kesedihan sendiri bagi kami warga Gaza yang tidak bisa masuk ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Tadi disampaikan 30 tahun yang lalu itu beliau bawa keluarga, semuanya bisa masuk sana. Kemudian bertahap dilarang pada usia di bawah 60 tahun, dan pada akhirnya sejak 2006 total dilarang bagi semua warga Gaza. Begitu kondisinya. Kalau Syekh itu bisa ngegambarin kepada kita nih, selain alasan ideologis ya, selain alasan akidah gitu ya, kenapa sih Israel itu harus mengambil Masjid Al-Aqsa dari kaum muslimin? Kenapa sih kalau menurut pandangan beliau? Selain alasan agama ya. Ya, selain alasan akidah tadi. Akidah. Ita'alaq bi al-hujjah Israel limadha yurid an yusaytir ala Masjid Al-Aqsa duna hujjah ad-din طبعا يعني. ماذا يعني تعرف من هذا؟ هم يعني يريدون أن يمنعوا المسلمين من الصلاة فيه، لأنهم يعلمون أن المسجد الأقصى يجمع قلوب الناس يعني، وتشد إليه الرحال، والصلاة فيه ب500 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. هم يعلمون أنه لو تركوا الأمور يعني للناس سيمتلئ المسجد الأقصى في كل يوم بمئات الآلاف، وهذا يشكل بالنسبة لهم خطر أمني من الناحية الأمنية. لا يريدون تجمعات للفلسطينيين، تجمعات كبيرة، لذلك هم يحاولون أن يقللوا الأعداد ويدخلوا كبار السن ويبعدوا الشباب عن المسجد الأقصى، حتى لا يكون هذا المسجد يعني مكانا للالتقاء واجتماع المسلمين وتخطيط المسلمين وتعليم المسلمين يعني خطوات تحرير المسجد الأقصى. هم يعلمون أن هذا المسجد سيكون خطرا عليهم لو تركوا المسلمين في كل يوم يدخلوه بالأعداد التي يشاءون من الناحية الأمنية. Ya. Jadi gambarannya mengapa Israel itu betul-betul ingin menguasai Al-Aqsa, dan salah satu yang beliau jawab di sini adalah mengapa mereka Israel itu selalu melarang orang-orang Palestina atau kaum muslimin di sana untuk bisa hadir sholat di Masjid Al-Aqsa. Karena dari sini beliau menggambarkan Israel itu tahu bagaimana kuatnya akidah kaum muslimin untuk bisa sholat di sana. Sebagaimana Rasul bersabda, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram akan diberi pahala 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Dan di Masjid Nabawi 100.000 kali lebih baik. Dan di Masjid Al-Aqsa 500 kali pahala lebih baik di masjid yang lain. Nah, dengan alasan itu Israel tahu, sehingga dengan itu mereka mulai membatasi dulu.
membatasi jamaah yang besar di sana, dibatasi dari usia 60 tahun ke bawah tidak boleh masuk di sana. Karena mereka tahu ketika tidak dibatasi, seluruh orang-orang Palestina akan datang ke Masjid Al-Aqsa, sholat di sana, dan mereka akan menyusun strategi, kemudian memperkuat akidah mereka, keilmuan mereka, dan itu bagi mereka, bagi Israel itu adalah bahaya besar. Sehingga dengan itu, kalau itu semua terjadi, Israel tidak akan bisa menguasai Masjid Al-Aqsa. Sehingga anak-anak muda mereka, anak muda Palestina itu dijauhkan dari masjid dengan dilarang untuk bisa masuk ke sana. Sehingga itulah yang menjadi tadi beliau jelaskan sebab mengapa mereka ingin menguasai Al-Aqsa, karena ingin menjauhkan itu sehingga dengan mudah mereka bisa menguasai Masjid Al-Aqsa. هم أيضا يدعون أن لهم حق في المسجد الأقصى أكثر من حق المسلمين، لذلك يدخلونه في أغلب الأيام في الصباح بأحذيتهم ويشربون الخمر ويغنون ويرقصون ويعتدون على المسلمين، يعني يستفزون المسلمين ويعتدون على النساء، مدعين يعني أنه هذا المسجد الأقصى حقهم. نحن نقول الأقصى حقنا، لكنهم يقول الأقصى، هم يقولون الأقصى حقنا وليس حقكم، وهم يدعون أن المسجد الأقصى هذا المكان هو مكان للعبادة لهم وليس لنا. Dan ya sebuah keyakinan juga bagi orang-orang Yahudi, orang Israel itu mengatakan bahwa mereka punya hak juga di Al-Aqsa, bahkan hak itu lebih besar daripada mereka, daripada orang Islam di Gaza. Mereka mengakui Al-Aqsa sebagai tempat ibadah mereka. Dan ketika kita mengatakan Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa milik kaum muslimin, mereka juga mengatakan hal demikian. Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa itu milik kami orang Yahudi dan bukan hak milik kalian gitu. Sehingga mereka datang ke Al-Aqsa itu betul-betul mereka ibadah ya dengan memakai sepatu, bahkan sambil minum khamar, kemudian menyerang kaum muslimin, menangkap dan ya melakukan tindakan-tindakan represif pada kaum muslimin yang ada di sana. Mereka menganggap bahwa mereka yang berhak untuk dapat masuk ke Masjid Al-Aqsa. Itu yang tadi beliau Syekh tambahkan tentang kondisi Israel terhadap kaum muslimin di Al-Aqsa. Untuk menjaga ikatan orang-orang Gaza terhadap Al-Aqsa, karena tadi sejak 2006 dilarang ya. Menjaga ikatan itu ke anak-anak mereka tuh gimana? Apalagi anak-anak sekarang kan Gen Z ya. Yang Gen Z, Gen X gitu ya, Gen Alpha, orang tua di Gaza nih untuk menanamkan keimanan mereka terhadap Al-Aqsa tuh sekarang tuh gimana gitu? Karena makin meneriakan Al-Aqsa makin diserang tuh sama Israel. Nah itu tuh. يتعلق ب يعني تربية الأولاد والأطفال في غزة. يعني الآن طبعا يعني التكنولوجيا يتقدم يعني حتى يعني إسرائيل يمنع الزيارة إلى المسجد الأقصى. كيف بأطفالنا أولادنا في غزة؟ كيف يعني أولاد يعني المشايخ أو الأمهات والأولاد والآباء لأهل غزة يعني ينبت أو يشجع أطفالهم يعني إلى حب الأقصى، يعني مع أن منعهم إلى زيارة الأقصى وكذلك يعني كل يعني موانئ أخرى يعني. نعم، بداية نعلم أبناءنا وجميع الآباء والأمهات يعلمون أبنائهم أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، أنه بعد أن فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة إلى جهة المسجد الأقصى، طبعا بأمر من الله عز وجل. نعلمهم أن هذا هو قبلتنا الأولى، نعلمهم أن هذا المكان هو مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعلمهم أن هذا المكان من الأماكن التي تشد الرحال إليه، وأن الصلاة فيه ب500 صلاة. نعلمهم أن تحرير المسجد الأقصى واجب عليهم، يعني واجب عليهم أن يحفظوا القرآن وأن يتعلموا العلم النافع حتى يستطيعوا تحرير المسجد الأقصى. الشباب الذين دخلوا في يوم 7 أكتوبر إلى داخل حدود الصهيونية وجاءوا بالأسرى أغلبهم من شباب المساجد الذين يحفظون القرآن. المجاهدون على أرض غزة أغلبهم من شباب المساجد الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة. لذلك
نحن نعلم أطفالنا منذ الصغر كل هذه الأمور، وإذا صاروا شباب تجد الحماس في قلوبهم وفي صدورهم. إذا ما الذي دفع هؤلاء الشباب إلى اقتحام الحدود والتضحية بأنفسهم؟ كل ذلك حبا في تحرير المسجد الأقصى وانتصارا للأقصى، وبسبب الانتهاكات الصهيونية التي يمارسها الصهاينة في كل يوم في المسجد الأقصى. لذلك أطلقوا على هذه المعركة عندما بدأوها شباب فلسطين، أطلقوا عليها معركة طوفان الأقصى، حتى أن المعركة اسمها طوفان الأقصى، ليبين الشباب أنهم ما بدأوها إلا انتصارا للأقصى وحبا لتحرير المسجد الأقصى. Jadi bagaimana cara menanamkan semangat dan akidah yang kuat bagi anak-anak Gaza itu? Ternyata pertama yang selalu para orang tua di Gaza menanamkan pada anak mereka adalah pertama, Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Itu yang harus pertama dijaga. Yang kedua, Al-Aqsa adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang paling dianjurkan untuk berkunjung di dalamnya, itu setelah Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian pahala sholat di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lebih besar daripada di masjid yang lain. Kemudian dengan semua maka wajib hukumnya menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Tentunya menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa itu dengan menghafal Quran, dengan keilmuan, dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan itu bisa menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perang 7 Oktober itu 2000 pasukan yang menyerang masuk ke daerah daerah Palestina yang terjajah oleh Israel. 2000 pasukan itu adalah mereka para anak-anak muda yang hafal Quran, yang mereka adalah penghuni masjid yang senantiasa menghafal Quran dan paham betul bagaimana pentingnya membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sehingga nama yang dicantumkan dalam perang ini, operasi adalah Tufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa, bagaimana dalam rangka menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Sehingga dari kecil mereka sudah dididik dengan akidah yang kuat, dan ketika usia remaja, pemuda, mereka sudah hafal betul dan mereka sudah menghayati betul tugas kami adalah menjaga Masjid Al-Aqsa. Itu yang menjadi modal utama anak-anak di Gaza itu tumbuh dengan akidah yang kuat. Nah, penjelasan beliau tadi sebenarnya itu mengajarkan kepada kita semua juga. Iya, tentunya. Bukan hanya untuk anak-anak Gaza. Betul. Secara tidak langsung tadi penjelasan itu untuk kita catat kita juga, Ikhwan dan Akhwat. Penting sekali. Nah, bisa disampaikan ya. Nah, طبعا يعني هذه طريقات في تربية الأولاد الغزة عن العقيدة. طبعا هذا نصائح لجميع الإخوة والمستمعين. طبعا. أنا في كل محاضرات اللي تجولت فيها في جاوا الوسطى وفي جيلانسي وفي جاكرتا، وقديما ذهبت إلى باندونغ والمهاجرون أيضا. كل محاضراتي أركز يعني على الشباب الأندونيسي إنه لابد أن يعني الأمهات تربي أطفالهم على حفظ القرآن وحب المسجد الأقصى، تعليمهم أنه هذا قبلتهم الأولى وهذا حقهم، ويجب عليهم أن يحرصوا على يعني استعادتهم اليهود الغاصبين. أقول لهم أنا صلاح الدين الأيوبي دائما ليس عربيا، إنما كان مسلما، ليس عربيا، لكن كان همه، كان كرديا، كان همه يعني تحرير المسجد الأقصى. كنت أقول أنتم يا شباب أندونيسيا هذا واجب عليكم أن تعدوا أنفسكم وتهيئوا أنفسكم لتحملوا هذه الأمانة. يعني أندونيسيا صح بعيدة، لكن 7 ساعات نصل إلى حدود فلسطين. ما شاء الله. ليست بعيدة فلسطين عن 7 ساعات أو 10 ساعات. 10 saat. Jadi tadi betul apa yang disampaikan beliau tentang bagaimana cara mendidik anak-anak Gaza daripada orang-orang tua Gaza, tentu menjadi pesan penting bagi kita semua para pendengar di Rasil ini. Jadi apa yang beliau sampaikan selama ini setiap berkunjung berkeliling di Indonesia, sejak ini adalah kunjungan beliau ketiga di Indonesia, di berbagai kota di Indonesia, baik kepada orang tua, para anak muda dan ibu, para ummahat, ibu-ibu itu, saya menyampaikan bahwa ini yang menjadi urgensi untuk bisa diamalkan bagi anak-anak muda, anak-anak kita sejak dini, menanamkan kecintaan kepada Masjid Al-Aqsa. Bahwa tadi Al-Aqsa kiblat pertama Islam,
kemudian menjadi tempat Isra Mi'raj dan sebagainya. Sehingga inilah yang selalu beliau ingat bahwa kunjungan beliau ke Indonesia itu menyampaikan pesan-pesan itu. Sehingga pesan tadi tentunya berlaku untuk kita semua. Insyaallah. Selain Mesir, tentu saja Saudi Arabia, karena beliau pernah sekolah di sana, Turki dan Indonesia, pernah kemana aja beliau? Negara mana lagi gitu? يعني غير أندونيسيا ومصر والسعودي الذي درست فيه أي بلاد آخر يعني زرت إلى ذلك البلد أي بلد أخرى يعني أنا زرت الأردن 8 مرات وزرت طبعا السعودية عشت فيها 4 سنوات ومصر طبعا عدة مرات ذهبت إليها وذهبت إلى تونس لحضور مؤتمر دولي يعني الأردن والسعودية ومصر وتونس 5 دول تقريبا إندونيسيا وماليزيا نعم 7 دول إسلامية. Alhamdulillah. Ya, jadi selain negara-negara yang beliau kunjungi, ya selain Mesir yang memang beliau sekarang tinggal di sana, kemudian Saudi yang 4 tahun beliau tinggal di sana, beliau mengunjungi Yordania selama 8 kali. Kemudian juga Tunisia mengikuti konferensi internasional tentang Al-Quds, dan juga tentunya yang paling sering Indonesia dan Malaysia yang ini alhamdulillah kunjungan beliau ketiga ke Indonesia ini. Di antara negara-negara itu pasti walaupun indah-indah, lebih indah negara sendiri ya. من جميع يعني بلدان التي زرت إليه طبعا بلادكم وغزة وفلسطين أجمل بلادنا. الحمد لله. الحمد لله. هي فلسطين ليس بلدي وحدي. كل إنسان له وطن. يعني أنتم الأندونيسيون وطنكم أندونيسيا، والماليزي وطنه ماليزيا، وأنا فلسطيني وطني فلسطين ليس ملكي وإنما للمسلمين جميعا. يعني أندونيسيا ليست للمسلمين جميعا، لكن فلسطين للمسلمين جميعا، لأنها أرض مباركة وأرض الأنبياء، ودفن فيها أكثر من 5000 صحابي عاش عليها، ولد فيها نبي الله عيسى عليه السلام، وعاش عليها نبي الله داود وسليمان ويوسف وإخوته ووالده يعقوب، وعاش عليه إبراهيم عليه السلام ولوط أيضا، وزارها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزارها جبريل عليه السلام حين نزل بآية هي الآية الوحيدة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجزيرة العربية، وهي الآية 45 في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآية نزلت في فلسطين في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج. وأيضا فلسطين تشرفت بزيارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء لتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد أن انتصر المسلمون على الروم. إذن فلسطين هي، أنا لا أستطيع أن أقول للفلسطينيين، لا، هي أرض الأنبياء وأرض الشهداء ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، وهي الأرض التي بارك الله فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة للmuslimin jami'an insyaallah. Nah, beliau tadi sudah kita sampaikan, tentu dari semua kunjungan negara-negara itu yang paling indah negara Palestina, negara kamuhan beliau. Dan beliau menjawab begini, Palestina itu bukan milik saya, Palestina ini adalah milik kita semua umat Islam. Beliau menekankan itu, karena dalamnya adalah Masjid Al-Aqsa, yang kita tahu bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, negeri yang diberkahi, dan semua kaum muslim berhak untuk itu semua. Sebagaimana kalian punya negara, Indonesia milik Indonesia, Malaysia milik Malaysia, namun Palestina bukan milik kami, tapi milik kita semua umat Islam. Itulah perbedaannya. Kita lihat bagaimana di sana ada 5.000 lebih sahabat Nabi yang dimakamkan di sana. Para nabi hidup di sana, Nabi Daud, Sulaiman, Yusuf, Yakub, dan Lut, dan semua para nabi pernah, dan juga Nabi Ayub pernah tinggal di sana. Dan bahkan Jibril turun di sana.
Dan ada satu-satunya ayat yang turun selain di Makkah dan Madinah, yaitu di Palestina atau di Al-Aqsa, surah Az-Zukhruf yang tadi beliau bacakan. Dan tentunya banyak sekali sejarah yang terkandung di negeri Palestina itu dengan di dalamnya Al-Aqsa, sehingga beliau selalu menanamkan kepada kita semua, Palestina, Al-Aqsa adalah milik kita semua, bukan hanya milik bangsa Palestina. Masya Allah, alhamdulillah ya Iwan Ahmad ya. Sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu ini. Saya akan ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah kita sudah mengenal, istilahnya tadi sudah banyaklah cerita dari beliau. Ya. Ada istilah kan di Indonesia ini, kalau peribahasa dalam bahasa Arab itu apa ya? Syair. Tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kita sudah kenal, sudah saatnya Iwan Ahmad ini sayang sama orang Palestina. Kira-kira bentuk sayang apa dari orang Indonesia sesama Muslim yang diharapkan oleh orang-orang Palestina yang sesuai dengan yang disabdakan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, الآن عرفنا عنكم وعن غزة عن فلسطين. الآن دورنا أن يحب فلسطين، يعني كما قال الشاعر، يعني من لا يعرف شيء أحد يعني لا يحبه. الآن نعرف من نحبكم، يعني الآن هذا يعني حبنا من إندونيسيا الذي يعني ترجو من أهل إندونيسيا إلى فلسطين. أي نوع من الحب يعني الذي ترجو من الإندونيسيين؟ من الإندونيسيين؟ والله نحن على أرض فلسطين نشعر أن الشعب الإندونيسي هو أكثر شعوب الأرض، يعني مع الشعب الفلسطيني، يحب المسجد الأقصى ويحب فلسطين. ونلمس ذلك يعني من خلال شهر التضامن الذي تقيمه الأقصى وركن جروب بتوجيه من إمام المسلمين الأستاذ يخشى الله منصور حفظه الله. شهر كامل تضامن مع فلسطين، فعاليات كثيرة أنا الحمد لله شاهدتها في حضوري هذا العام، فقد حضرت في 1 نوفمبر من أول يوم. وهذا يدل على حب الشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وللشعب الفلسطيني. أيضا على المستوى الرسمي نشعر طبعا أن الحكومة الإندونيسية أيضا تهتم بالقضية الفلسطينية كاهتمامنا نحن بها. والدليل على ذلك أنه يعني سمعت السيد محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية قبل شهرين أو أكثر بقليل في مؤتمر الرياض، قمة الرياض الاستثنائية، سمعته يتحدث عن فلسطين بحرقة، يعني بقلب من أعماق قلبه يتحدث عن فلسطين، ويطالب بوقف الحرب على غزة، ويطالب بحل القضية الفلسطينية وانسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة ومن الأراضي الفلسطينية. يعني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي نحن نشعر أنه الشعب الفلسطيني والحكومة الشعب الإندونيسي والحكومة الإندونيسية يحرصان على حل القضية الفلسطينية ويحبون الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى. أما على المستوى الإنساني يعني شعرنا بوقوف إندونيسيا وخاصة مؤسسة أقصى وركن جروب ومؤسسة ميرسي، وقفوا وقفة يعني مشرفة مع أهل فلسطين في حربهم مع الصهاينة في معركة طوفان الأقصى. أقصى وركن جروب يعني صنعت الخيام للناس النازحين ووفرت الطعام والشراب والماء في كثير من مناطق النزوح. وكذلك ميرسي، رأينا الأخ أبو فكري ما زال الآن في غزة، أبو فكري، وما زال فريق طبي يتنقل من مستشفى إلى مستشفى في داخل قطاع غزة. ما زال الأندونيسيون هناك في مستشفى الشفاء الآن. فعلى المستوى الشعبي والرسمي والإنساني الشعب الإندونيسي يقف وقفة محترمة ووقفة مشرفة، وقفة نحن نعظمها ونحترمها مع الشعب الفلسطيني، فهو أكثر شعوب الأرض حبا لفلسطين. لا نرجو منه أكثر من هذا الحب، حب كثير.
Allah. Ya. Ya, jadi cinta apa yang beliau harapkan dari perwakilan bangsa Palestina pada Indonesia, ya pada ujungnya adalah ini cinta yang selama ini telah dikerahkan oleh bangsa ini sudah sangat cukup, tidak ada yang lain. Beliau ceritakan dari awal kedatangan beliau sejak beberapa tahun yang lalu, dan kunjungan ketiga beliau datang ke sini di bulan November, awal November itu menyaksikan dari mulai awal rentetan pembukaan BSP atau Bulan Solidaritas Palestina yang diinisiasi oleh Aqsa Working Group dan juga oleh pembina AWG Imam Yakhshal Mansur. Beliau melihat bagaimana rangkaian kegiatan yang begitu banyak dan juga perhatian kaum muslimin di Indonesia saat kegiatan November itu sangat tinggi. Kemudian juga dari sisi pemerintahan, dari pemerintah kita, bagaimana kita lihat Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Anies Mata menyampaikan di Riyadh dalam konferensi internasional dari hati yang paling dalam menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap bangsa Palestina. Dan juga ini dari sisi pemerintah dan rakyat sama-sama kompak. Kemudian dari sisi kemanusiaan juga kita bisa melihat bagaimana Aqsa Working Group dan juga Mercy, lembaga Mercy yang juga konsisten mendukung Palestina. Kita bisa lihat bagaimana pengungsian begitu banyak, membutuhkan makanan, minuman. Nah, Aqsa Working Group telah membantu kami mengadakan camp-camp pengungsian, memberikan makan dan minum dan seterusnya. Begitupun dengan Mercy, sampai saat ini relawan Mercy masih bertahan di sana, memberikan fasilitas kesehatan dan menemani kami bangsa Palestina di Jalur Gaza. Ini adalah bukti cinta Indonesia yang sangat kuat kepada Palestina. Dan tidak ada cinta yang lebih tinggi dari ini sudah sangat cukup bagi kami bahwa Indonesia sudah sangat mencintai kami dengan mencintai Al-Aqsa dan juga Palestina. Masya Allah. Masya Allah. Sebagai penutup nih ya, sebagai penutup terakhir, last question. Last question. Penutup ya, untuk pendengar dan pemirsa Rasil dari Prof. Ambar, apa yang ingin disampaikan? Jadi pendengar Rasil ini kan sangat beragam. Dari mulai yang doif, yang awam, sampai yang alim. Dari rakyat biasa sampai pejabat yang dengerin Rasil nih. Dari pedagang biasa sampai pengusaha. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Prof sebagai penutup terakhir? Italak bi al-mustami'in fi Rasil hada, yani minal umuman nas, yani hatta tujar wa kadzalika ulama, ya ma yani nasihatukum li jami' al-mustami'in. بداية أنا أشكر مؤسسة أقصى وركن جروب بتوجيهات من إمام المسلمين التي وجهت لي هذه الدعوة لزيارة أندونيسيا وألتقي بالشعب الإندونيسي في هذا المكان الطيب وأتوجه إليهم يعني بالكلام والنصيحة. طبعا أنا أتوجه إلى الشعب الإندونيسي بأن يستمروا في حبهم لفلسطين وأن يستمروا في تربية أبنائهم على حب المسجد الأقصى وحب تحريره من دنس اليهود الغاصبين. كما يعني أطلب منهم يعني أن يستمروا في الجهاد في سبيل الله بأموالهم من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني في هذا الوقت قد دمر اقتصاده وتحول الأغنياء من الشعب إلى فقراء، يعني أصبح الناس كلهم في مستوى واحد. دمرت بيوت الناس ودمرت سيارات ودمرت أماكن عملهم، فأصبح كثير من الناس الآن فقراء. هم يحتاجون طبعا إلى دعم إخوانهم المسلمين وجهادهم بالمال حتى تمضي هذه الفترة الصعبة من تاريخ الشعب الفلسطيني. فإذا كان إخوانكم يا شعب إندونيسيا يجاهدون على أرض فلسطين بالسلاح، فأنتم تستطيعون أن تجاهدوا أيضا بالمال، فالجهاد بالمال أيضا لا يقل عن الجهاد بالسلاح لتثبيت أهل فلسطين على أرضهم وحتى يصبروا على يعني هذا الظلم الذي وقع عليهم. Ya, kemudian pesan-pesan beliau, nasihat beliau kepada para pendengar Rasil dimanapun berada dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama tentu beliau bersyukur pada Allah SWT, kemudian kepada lembaga yang telah mengundang kami, Aqsa Working Group dan juga Imam Yakhshal Mansur yang telah menyiapkan berbagai kegiatan dan undang-undangan yang bisa bertemu para ikhwan akhwat sekalian.
Kemudian yang kedua, untuk seluruh masyarakat Indonesia dan para pendengar Rasil semuanya, lanjutkan perjuangan kalian yang kalian telah mencintai Masjid Al-Aqsa dan Palestina, lanjutkan kecintaan itu. Dan yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk selalu mencintai Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Karena dengan itu semua kita akan mendidik generasi yang akan menjadi pembebas Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Dan tentunya kondisi Palestina saat ini sudah sangat di bawah kondisi yang ada. Mereka yang tadinya agnia dengan kondisi ekonomi yang bagus, saat ini semua kondisi mereka sama, dalam kondisi strata yang sama, yaitu kondisi fakir, fuqara, yang tidak memiliki apa-apa. Maka dalam kondisi ini kami butuh bantuan, dukungan, serta tentunya doa dari para ikhwan akhwat seluruh masyarakat Indonesia. Dukung kami, bantu kami, dan itu akan menjadi jihad kalian sebagai bangsa Indonesia. Jihad kalian dengan harta kalian, bantu kami untuk terus tetap kokoh dan tabah dalam segala penderitaan ini. Adapun kami Palestina sudah mengerahkan segala pengorbanan yang kami bisa, berupa senjata dan juga bahkan apa yang kami hadapi, inilah bentuk yang bisa kami berikan untuk Al-Aqsa. Adapun kalian tetaplah berjihad dengan apa yang kalian bisa, teruskan perjuangan ini, semoga ini menjadi amal soleh tentunya. Amin. Amin rabbal alamin. Jadi beliau tuh agenda berapa hari lagi di Indonesia? Rencana pulang beliau di hari Jumat. Hari Jumat ya. Beliau akan kembali ke Mesir. Sambil melihat kondisi Gaza ya. Iya. Sambil melihat kondisi Gaza, kalau memang kondisinya sudah gejatan senjata, bisa masuk, dia ingin kembali ke Gaza tentunya. Baik. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang inspiratif kita kali ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsir, Prof. Muhammad Ambar dan juga Ustaz Yusuf. Demikianlah ikhwan akhwat, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.